እግዚአብሔር ድማ ካበይ ዘለን ካመን ክሰደልኩም ይሉ ካወቦይ እንታይ አደለም ማንቲ እነስታውሰሉ ከምቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝኾነ እግዚአብሔር ተቆጥዑ بقطعة نإسرائيلاويان زتملكتهم كيكونس لما عنتي نأينا أخومن እግዚአብሔር بمحرة عينو تأميتنا منفس قدس بمورادو سلسة شح آمنتي ناب كريستوس تسبسبلو معلتي أما جناي كان صراح تفلطوهم بحلف بقال منفس قدس سفح صراح لما عنت علتن أب علتن ساين زتفلطمو بمنفس منفس قدس تحيزنا كرينا مال انزاق وآن منتو استهدو بير بسمع وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. وصو أبونا أونا يوحنس سالساي ناي قدوس فريميناتوس أبا سلاما كساتي برهان منفساو كولجين ناي قدوس ميكائيل كاتدرال بيت كريستيان ديك باباس كوران ناي كولجنا من محاضرتي بب معاركم كلتنا أوزي زترخبنا كابدجن كوشتن زمزعنا حزب كريستيان كمون يكلجنا ممهران بእግዚአብሔር ስም ለሐንደው ዒዳትኩም ለሐንደው መጽሐትኩም አሜን እግዚአብሔር አምላኽና አፍታ ዘሃበና ዕድሜ እዛ ጊዜ ዚኣ እዛ ሰዓት ዚኣ ወሲኹ ቃሉ ክንሰምዕ ክንመሃሃር በዛ ሰዓት ዚኣ አውዚ ስለሰብሰበና ስሙ ተመስገነ ይሁን مو ياولم عندي كلاتنا نفلطينا عددو ردته منفس قدوس وين دمو ناي منفس قدوس نوراد نذكرولون نمهارولون معالتي سلازغونه ياو انا وين كاو خيوصاخو لما عندي نمهارولو رئسي كاب يوحنس وانجيل معراف 16 او قصري 10 او قصري 7 زله يزخون من الواش مسرة حساو نمحزن نمردا انز اكل جن كاو قصري 5 جميرس كاو 7 زلخن بيمو كاو قصينا او زي حدر اسوسينا كنمهارينا እግዚአብሔር አምላክ እስምስጢራስ ገልጽ ቅዱስ መንፈሱ ናው ኩላትና ለይሁ ምስጢሩ ይግለጸልና ሽሞ ቃሉ ከምዚ ይብል ምናልባሽ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍቱም ዘለኩም ርእሲ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ተዋሂቡ ወላ በጠቅላላ ብፍላይ እስካው ቁጥሪ 15 ዘሎ ስለናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ይዝናገር ስለዚህ ካው ቁጥሪ 5 እስከ 7 ከምዚ ይብል ሕዝግና ናብቲ ዝላአኸኒ ናብ አብ ኸይድ ኣለኹ ካባኻትኩም ሓደኳ ናበይኻ እትኸይድ ኢሉ ዝጥይቀኒ የለን ስለዚ ነገርኩም ግና ኣብ ልብኩም ሓዘን መልአ እንተኾነ ሓቂ ክነግረኩም ኣነ ናብ ኣብ እንተኸድኩ ይሐሸኩም ኣነ እንተዘይከይደ እቲ መጽናዕኒ ናባኻትኩም ኣይመጽእን እዩሞ ይብል ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይሁን ሞ አውዚ ከም ዋና ርእስ ገርና ምናልባሽ ኩላትናውን አባይ ምሮና ሒዝና ምንታ ክነስታውሶን ኩሉ ጊዜውን ምንታ ክነውረሉን ከም ዋና ርእሲ ገርና እንወስዶ አው ቁጥር 7 ዝርከብ ኣነ ናብ ኣብ እንተኸድኩ ይሐሸኩም ዝብል ይዝኸውን ኣነ ናብ ኣብ እንተኸድኩ ይሐሸኩም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 7 ስለዚህ እዚ ቃል ዙይ ከም ዝሰማዕናዮ ዝተናገሮ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝተናገሮም ደሞ ንግዚ ዝተናገሮም ደሞ ነቶም 11 ደቀ መዛሙርቱ እዩ ምክንያቱ ምናልባሽ ተሓደ ናበ ኸደ ኸይትሉ እቲ ሓደ ኣይነበረ ምክንያቱ ተፈልዩ ስለዝነበረ እዚ ቃል ዙይ ዝተናገረሉ ዕለትን ሰዓትን ደሞ ምናልባሽ ምሸት
ካብ 11 ሰዓት ንድሓር ኣብ ዘሎ ኣብ ዕለተ ሐሙስ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢድ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ተመሓላሊፉ ኣብ ዝስቀለሉ ምሸት እዩ ኣብ ዝተሓዘሉ ምሸት ተናገርዎም ስለዚ ኣብዛ ምሸት እዚኣ በሐፈሻ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ጀሚሩ እስከ ምዕራፍ 18 ዘሎ እስከ ዝተሓዘሉ ዘሎ ብምልኡ ድሕሪ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሐዲስ ኪዳን ስርዓት ድሕሪ ምስርዑ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዕለተ ዓርቢ ዝቁረስ ስጉኡን ዝፈስስ ደሙን ድሕሪ ምርአዩን ምስርዑን ዝተናገሮም እዮም ጠቅላላ 5 ምዕራፋት ካብ ቁጥር 10 ካብ ምዕራፍ 13 ጀሚርና እስከ 18 ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕዚ ኣብ ማእኸል 14 እንረኽቦ ዘለና ኣብ ቁጥር 7 ዘንበብናዮ ኣብ ሐሙስ ምሸት ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቃ እቲ مساعتهم زوعل مساعتهم زحدر كل نجارهم زخانة ويتؤمن ملحنيتهم من يسوع كريستوس أبز في الليل لا مش أتيو تناجروا سلزي نستوى السنة جزية نحن أول أبج أما نساتهم كوينا أب إجرام آدينا على تحامس مش ترغبنا ويتانا ملحنيتنا يسوع كريستوس دحرز توسنا دقيقة أبز التحازل لخناتات كوينا ندحر نقالو أدميتنا يون سمعنا يون ندحر كوينا فولي زخنا سمعيتن ترجمن أبانا أوشتنا خفت طريقي سلازي بما جمريا أخذت حساسبكم بحبركم من زدلي انت يسمعكم أبزا مشت زيا كم زيا زبلت بالصراط ديننا أخذ بلا حزن ويتانا ملحنيتنا يسوع كريستوس يهودا نفتهم ذات حزوان ويتا ذات حزوان خمرح مسكده نتوم 10 حددك أمزامرتي إذن ناجرهم زلهم انتهي لهم بدأ سامعهم مني تايز ولا أنا نابعب أنت زخيد يحشكم أنا نابعب أنت زخيد يحشكم عشان كاي نسو نابعب كيدو أبزا ساعات زيان أبزا جزية زيان نسو مساعتهم كاينون إذا علت زيان إذا مشت زيان كندينا التفرحن التجنقن مخانا من الباش كم تزولكهم أب أنت ترخيمنا مساعتهم انتهلينا ترحيا كترد أن تخيل مالدي سلازي زي ملعال رئيس غيرنا خنوصل كلنا نلوم عنتي كمنا اغزابير قدوس فقط من الباش عدلنا دي خبلتايكم زخونه ያው ቅድመ ይከናገሩን ክሰውኩን ዝግባኦም መምህር ነይሮም አይመጹም አነ ካለ ያኔራ ፕሮግራሜ ግን ያው ሰፊሕ ጊዜ ለካ ስለስተዋልኩ ዝተወሰነ من الباش አውዚው ነፍትር እሰይ ዘይ ሐሰብኩ ወንሽተይ ንድሐር ድሕረ ባይቱ ወንመርአይ ዕድል ስለዛሃበኒ ንሎም عنتي حدر بعت نجارات العدنا بزر سوزيكن مهارينا اتناي مجمريا دحر بايتا إذا بايتنا مدحنيتنا يسوع كريستوس زناجر اللزلو سلز علته زي بستوى السنة ملكعو مخنياتهم سقيلو بهندبت متسمع التقي كونس بزح تتدخملون تتناجرلون بزحات نبيتات تفتسملون سلز غنى دحرينا ردة منفس قدس كن بالكلنا كابا يومتيو فلفلون تايو منشون تايو زبل بستوسنا ملكو خريئنا زخل دحر بايتا النولو كنرينا مالتي اتخال اي النريو ويتانا مدحنيتنا يسوع كريستوس انا انت زخيد يحشكم كبل كلو ناتو مخاد كما يغيرو يو نغزيو نتوم دق مزامرتو زحاشه زخون مخنياتو تايو زبل كرينا مالتي أبزا مخنيات زيادة مو حدا سلسة نجارات كرينا إتحادة مسيوات إتوم دك أمزامر تستحازة نعين أخذكم من دم ولهم عنكي مسيوات ناز تتحازة تاريخ كرينا مالتي اتصال اتخال أي أبزا تحتي كالي ترس النريا مس تلوخ بيت كريستيان مس أجل جلوس بيت كريستيان تحازنا كرينا مالتي أبزا أجل قلت بيت كريستيان زي آدمو ناي منفس قدوس اغزي أبيهر ولد كاوزي كامدري ناوبون أغزي أبيهر أب كيدو ناي منفس قدوس ممتا أب أجل قلت بيت كريستيان انتا يطغ مزبل حدا سلسة نقرات كرينا
ስለዚህ ናይ ቀደም ሰዓባት ጉዳይ እንሄወን ማለት ነው ስለዚህ ናፍትና የመጀመሪያ ከመጽእ ከለኹ ዕለተ ጳራቅሊጦስ ይባሃል ለማዓንቲ ወይም ደግሞ ርደተ መንፈስ ቅዱስ ይባሃል እዚ ዕለት እዙይ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቶም እስራኤላውያን ብምንታይ መልክዕ እዮም ዘኽብርዎን ዝኽተልዎን ዘስታውስዎን ነይሮም ዝብል ብዋናነት ክልተ ነገራት ምጥቃስ ይከኣል እቲ ናይ መጀመርያ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ወፂኦም ድሕሪ 50 መዓልቲ ኣብ እግሪ ደብረ ሲና ተረኺቦም ሙሴ ናብ ደብረ ሲና ወፂኡ ድሕሪ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ እግዚአብሔር ተራኺቡ በእግዚአብሔር ኢድ በጻብዕት እግዚአብሔር ዝተጻሓፉ 10 ቃላት ኣብ ክልተ ጽላት ሒዙ ምስነንቦ ታሪክ ዝተተሓሓዘ ታሪክ ኣለዎ ስለዚህ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ድሕሪ 50 መዓልቲ ኣብ ደብረ ሲና በፂሖም ኣብ ደብረ ሲና ምስ ወፁ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 19 ቁጥር 3 ከምንንቦ ንነብዩ ሙሴ ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ንዓና በእግዚአብሔር ናብ ደብረ ሲና ውፃ ኢሉ ተናጊርዎ ምናልባሽ ተመልከቱ እግዚአብሔር ናባና ከመይ ይቀርብ ከም ዘሎ ቅድሚኡ እግዚአብሔር አውል ቀሰባት ኣብ ሓደ ሰባቲና እንሪኦ ነርና ሕዚ ግን በሐፈሻ እንደገና ናብ ምድር ወሪዱ ኣብ ደብረ ሲና ምስሊ ቀነቢያት ሙሴ ተራኺቡ ምስሊ ቀነቢያት ሙሴ ምስተራኸበ ድሕሪ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከምቲ ዝበልኩኹም በኢዱ ዝተጻሓፍ በጻብዕት እግዚአብሔር ዝተጻሓፉ በኢድ እግዚአብሔር ዝተጻሓፉ 10 ቃላት እንብሎም ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 10 እንንቦም አትሒዙ ናፍቶም ህዝቢ ልኢኽዎ ናፍቶም ኣብ እግሪ ደብረ ሲና ዝነበሩ ህዝቢ ስለዚህ ምስለአኹም ያውቶም እስራኤላውያን ኩላትና ከምንፈልጦም ተሪር ልቢ ስለዘለው ትዕግስተኛታት ስለዘይኮኑ ከምቶም ለማዓንቲ ድሕሪ 10 መዓልቲ ተጸብዮም ሃፍተ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ደቀ መዛሙርት ከይኮንስ ተጨኒቆም ሸኪሎም አምልኮ ጣዖት እናምለኹ ካብ ወርቅ ዝተሰርሐ ምራኽ ሰሪሖም እናምለኹሉ ንስኻ ኢኻ ካብ ግብፂ ዘውፃእኸና ነበሉ ነቲ ካብ ግብፂ ዘውፅኦም አምላኽ ሒዶም ንእግዚአብሔር እናምለኹ ምስ ረኸቦም ነብዩ ሙሴ ተናዲዱ እተን ሒዝወን ዝነበረ ክልተ ጽላት ደርብዩ እተን ጽላት ተሰይረን ማለት በዚ ምኽንያቱ እዙይ በዚ ናይ እግዚአብሔር ቁጣዓ 3000 ህዝቢ ኣፍታ ሰዓት እቲኣ ህይወቶም ሓሊፎም መይቶም ሓደ ለማዓንቲ እነስታውሰሉ ከምቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝኾነ እግዚአብሔር ተቆጢዑ ብቁጣዓ ንእስራኤላውያን ዝተመልከቶም ከይኮነስ ለማዓንቲ ንኣይና ኣኹምን እግዚአብሔር ብምሕረት ዓይኑ ጠሚቱና መንፈስ ቅዱስ ብምውራዱ 3000 አመንቲ ናብ ክርስቶስ ተሰብሰቡሉ መዓልቲ እቲ ኻሊ ምስ ደብረ ሲናን ምስ ናይ ግብፂ ምውፃእን ዝተሓዝ ብዙሕ ግዜ ተሰምዒኹም ናይ ቤተ ክርስቲያን ልደት ዝበሃል እዚ ዕለት እዙ እዩ ንምንታይ እዩ እዚ ዕለት እዙ ናይ ቤተ ክርስቲያን ልደት ተባሂሉ ብዋናነት ምስ ናይ ደብረ ሲና ታሪክ እዩ ዘለዎ እስራኤላውያን ከም ህዝቢ ሓደ ኮይኖም ሓደ ሕብረት ሓድነት ሃልይዎ እስራኤል ናይ መንግስተይ ካህናት እዮም ዝተመረጹ ህዝቢ እዮም ቅዱሳን ህዝቢ እዮም ተባሂሎም ከምዛ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን እንብላ ሓንቲ ኮይኖም ዝተወለዱላ በቲ ሙሴ ሒዝዎ ዝመፀ 10 ቃላት እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ይንኣሲ ዕበት ካል ክጣየሽ ከሎ ኩላትና ከምንፈልጦ መጀመርያ ዝግበር መጣየሽ ሕጊ እዩ ዝወፅእ ምሳይ ደነኹም ምስቃሉ ደነኹም ታይ ዝወፅእ መጣየሽ ሕጊ እዩ ዝወፅእ ስለዚህ እንታይ ሂብዎም እስራኤላውያን እስራኤል ዝገብሮም ኣብ ሕድ ልቦና እስራኤል ዘይትጠፋ ሓንቲ እንታይ እያ ሕጊ ሙሴ እያ ስለዚህ በቲ ሕጊ እግዚአብሔር እስራኤላውያን እስራኤል ኮይኖም ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ለማዓንቲ ተወሊዳት ልንውለሉ ደሞ እቲ ሓዳሽ እስራኤል ዝኾነ ሓድሽ እስራኤል ክርስቶስ ይኹላትኩም ከም ትፈልጥዎ
أو زفترة معرف 4 شعتن حدش إسرائيل تبهاله كريستوسي بكريستوس تولدت بيت كريستيان دمو حدش إسرائيل تبهال بزلهم معنتي ناي كل فصامي زخونه بمنفس قدس دمو بيت كريستيان حنت زخونه تلن ناي حبرت زمصوتلن معالتي سلا زخونت بتناي دبر سينا ناي دحر بايتا تاريخ بيت كريستيان تولدتلو معالتي يبهال مالت ስለዚህ ለማዓንቲ እነኹረ ዘለና በጠቅላላ ካብ ግብጽ መውጻእ ጀሚሩ እስከ ዓዝ ለማዓንቲ ዝተፈጸመ ምስ ግብጽ ዝተተሓዘ ታሪክ ብምሉኡ እነስታውሰሉ መዓልቲ እቲ ኻሊ ምስናይ ምናልባሽ ቁንሽተይ ከሐለፍ ከአና ኣለኹ እቲ ተስታውስዎ ይኹም አቡለይ ኪዳን እውን ነናይ ባዕሉ ዝኾነ ስያሜ እውን ኣለዎ ንኣብነት እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ዝወጽሉ መዓልቲ أميازيا بأنا ميازيا 14 يبقاتهم نيسان 14 يبهال نساتهم نتنحنا بيتنا مدحتنا يسوع كريستوس ناباكم مصكم يه حزي نابا بنت زخيد يحشكم زوله زلو ببي غيرو يو خيد منقد ببا يو زبل دحرنا تحدث كيدان مصينا خريينا نغزي ግን እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ዝወጽሉ መዓልቲ ኒሳን 14 ነው نحنا النخورزي فاسيكا لنا نخورو على تعربي مالتي كتسيلهم إسرائيلاويان زخبروا وبعال دحري ناي فاسيكا بعال دحر نيسان 14 نيسان 15 بأنا مياديا 15 مالتيو ناي كتشا بعال يبهال ناي كتشا بعال مالت ناي قويتانا ناي مرحانيتنا ناي يسوع كريستوس حاكيات ألفا مسوائتي نقدي أبيهر زقرة ومسوائتي يملكن قويتانا مرحانيتنا يسوع كريستوس تفلتيهم إبراهيم كنا نبكلنا نحد جزيا نحوارن زقرة ومسوائتي بوانا نتفطامي أزرا خبر لما أنتي أبردة منفس قدوسي نزي كونيو منفس قدوس مخنياتكم تنقولي كده عندنا بري إسرائيلاويان مسوائتي أغريبهم እግዚአብሔር ተቀበለ ሙኻኑን ዘይ ሙኻኑን ዝፈልጥሉ ዝነበሩ ዋና መንገዲ ካብ ሰማይ ሓው ወሪዱ እንተበሊዕሎም እዩ ለማ አንተ ደሞ እግዚአብሔር አቦ ደስ ስለዝወለው በትናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቀረበ መስዋዕቲ አዚዩ ደስ ስለዝወለው እቲ አካላው ዝኾነ ህያው ዝኾነ አምላኽ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ለይኹልና ስለዚህ ሓደ ፋሲካና ዝተኸበረሉ ናይ ፋሲካ ድሕረ ባይታውን እንሪየሉ እዩ ካልኣይ ደሞ ናይ ቅጫ በዓልውን ፍጻሜ ዝረኸበሉ መዓልቲ እዩ ቅጫ በዓል ማለት ከምቲ ዝበልኩኩም ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቅረቦ መስዋዕቲ በእግዚአብሔር አቦ ቅቡል ምዃኑ ዝተመስከረሉ ምስክርነት እዩ ቀፂሉ ኒሳን 16 ዘኽብርዎ ዝነበሩ በዓል ምቅራብ ሓንቲ اندديت يبلا ابدا صاحب معرف سان سلسن اندديت انت يا بزح غزي يتردن انت تغرينا اندديت مالتا مالتي مسايدنيكم اند حردليكم صاحب معرف سان سلسن كيدمو كاو قطري 10 تجميركم انبوو بعال مقراب حنتي اندديت تبحال اندديت مالت كومزي غيركا تعطرا اتري ناي سغم شويت مالتي ناي مجمريا ناي فري ناي مجمع فري زقربلو معلتي يبحال ببولي كدان مال زصات مراف 23 زصات 24 كينا خريو نخلينا ناي مجمريا فري دمو تنساي يزساوسنا ناي مجمريا فري يزبحال غويتانا مدحانيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ በኩሩ ትንሳኤና ዝኾነ ናይ መጀመሪያ ፍረ ዝተፈጸመሉ መዓልቱኒ እንታይ ትበሃል ንሳ ናይ መጀመሪያ ፍረ ዝተቀበለሉ ይባሃል ዝቀረበሉ መዓልቲ እንደዲት ኢሎም አለው እትሪ ማለት ያ ምክንያቱ ናይ መጀመሪያ ስገም እንዳቲ ወንዳቲ ምሳይደነኹም በዓል እንዳቲ ይባሃል እንዳቲ ዝቀርበሉ ማለት እዩ ኣብ እስራኤላውያን ናይ ሕርሻ ስርዓት 4 ደረጃታት እዮም ዘለዎ እቲ ናይ መጀመሪያ ምናሽ ንዓድናውን ኮም ይመስለኒ ናይ መጀመሪያ ዝበጽሕ ፍረ ስገም ዝባሃል እዩ ታናይ መጀመሪያ ዝሸወተት በእስራኤላውያን ሕግ መሰረት መጀመሪያ ማን ይመይጥዕማን ንመን ያትቀርብ ንእግዚአብሔር ያትቀርብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምናልባሽ ናብ ክርክር ከያተና ምስ ማርያም መግደላዊት ኣብ ዝራኸበሉ ግዜ አረጉ ሀባው የዋውክሙ ወሀባ አምላኬ ወአምላክክሙ خبላ ከሎ እግዚአብሔር አቦና ናይ መጀመሪያ ፍረ
ንእግዚአብሔር አቦ ይዝግባ ናይ መጀመርያ ትንሳኤ ኣነ እየ ንስኺ መበለ ካልኣይ ትንሳኤ ዝረኸብ ኢኹሞ ካልኣዩ ትስርዒ ክብላ ከሎ እዩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ናይ መጀመርያ ፍረ ትንሳኤ ስለ ዝኾነ ንእግዚአብሔር አቦ ቀሪቡ እዚ እውን ዝተፈጸመሉ መዓልቲ እዩ እዚ ኣይለ ናፍታ ካልአይቲ ድሕረ ባይታ በዓለ ጳራቅሊጦስ ስነስታውሰላ ክኸደኩም እየ እዚ እውን ምስ ሕርሻት ተሓዝያ እዚ ለማዓንቲ እነኽብሮ ዘለና ልደተ መንፈስ ቅዱስ እስራኤላውያን በኻልኣይ ደረጃ ዘስታውስሉ ዝነበሩ መዓልቲ በዓል ዓፂድ ይበሃል እንታይ ይበሃል በዓል ዓፂድ ወይም ደግሞ በዓል ሰሙን ይበሃል ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 23 ሕዚ እውን ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 12 ክትንብዎ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ይበሃል በዓል ሰሙን ወይም ደግሞ በዓል ዓፂድ ይበሃል እንታይ እዩ ዝዕጸደሉ ነይሩ ካፍታ ናይ መጀመርያ ፍሬ ትቀርበላ ካፍታ ትንሳኤ ቆፂሮ ድሕረ 50 መዓልቲ ብሙሉእ ናይ እስራኤላውያን ብፍላይ እቶም እኽሊ ዝበሃሉ ንስርናይ ሓዊሱ ባፂሖም ተዓፂዶም ዝስብሰብሉ ሰዓት ስለ ዝነበረ ዓፂዶም ኩሎም ስወድኡ ካፍቲ ስርናይ ሓምባሻ ሓምቢሾም ክልተ ሓምባሻ እናሓዙ ናብ ኢየሩሳሌም እናኸዱ እዛ ኣዝመራ ዝሃብካና እዚ ክብሪ ዝሃብካና እዚ ዝብላዕ ስተ ዝሃብካና ኩሉ ነገር ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እናበሉ ናይ ምስግና መዓልቲ ዘቕርብሉ ዝነበረ እዩ እዚ በዓል እዚ ማለት እዩ እንታይ ይበሃል በዓል ዓፂድ ይበሃል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ኣብዚ ድሕረ 50 ዝባፅሕን ብዋናነት በዓል ዓፂድ ዝበሃልን ስርና እዩ ዝነበረ ምሳይ ደኒኹም 4 ደረጃታት ኣለዎም ኢለኩም ናይ መጀመርያ ዝባፅሕ ስርና እዩ ቀፂሉ ዝመጽእ ናይ መጀመርያ ዝባፅሕ ስገም እዩ ቀፂሉ ዝመጽእ ስርና እዩ ቀፂሉ ዝመጽእ ወይኒ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ደረቕ ግዜ ትፈረብ እስራኤላውያን በለስያ ምሳይ ደኒኹም በለስያ ስለዚ ዕለተ ድሕሪ ትንሳኤኡ ድሕሪ ናይ መጀመርያ ፍሬ ዘቕርብሉ ዝነበሩ መዓልቲ ንሕና ደሞ ድሕሪ ትንሳኤ ክርስቶስ ናይ መጀመርያ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ድሕሪ ምርካብና 50 መዓልቲ ቆፂርና እንረኽቦ በዓለ ጳራቅሊጦስ ይበሃል በዓለ ጳራቅሊጦስ ማለት ፔንተኮስት ማለት ብፅሩ ቋንቋ እዩ 50 ቁፅሪ ማለት እዩ ስለዚ ለማዓንቲ እንደገና ነስታውሰሉ ከምቲ እስራኤላውያን ዓፂዶም ወዲኦም ንእግዚአብሔር ኣዝመራ ዝሃብካና ኢሎም ዘመስግኑሉ ዝነበሩ መዓልቲ ንሕና ደሞ መንፈስ ቅዱስ ዝሃብካና ኢልና 3000 ስርናይ ዝኾኑ ህዝበ ክርስቲያን ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝተሓቆፍሉ ግዜ እዩ ምሳይ ደኒኹም ስለዚ ብዋናነት ድሕረ ባይታ ክርኢ ከለና እዘን ክልተ ነገራት ዝፍጸመለን ዝነበረ እዩ መጀመርያ ካብ ግብፅ ወፂኦም ኣብ ደብረ ሲና ሕጊ ብሙሴ ዝተዋሃቦም ምዃኑና ህይወቶም ብሙሉእ ብሕጊ ዝትርጎምን ብሕጊ ዝነብርን ምዃኑ ዝፈለጡሉ እዩ እቲ ካልኣይ በዓለ ዓፂድ ዝበሃል ደሞ ናይ ኣዝመራ ኩሉ ተወዲኡ ንመወዳእታ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዝመራ ዝሃብካና ኢሎም ንእግዚአብሔር ዘመስግኑሉ ዝነበሩ ዘኽብሩሉ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓቢርና ምክንያቱም ኩላትና ከም እንፈልጦ ኩሉ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ዝኾነ ነገር ኩሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን መሰረት ኣለዎ ኩሉ ነገር ዋላ ሓንቲ ነገር ስቑኢላ ብቐጥታ ካብ ካሊእ ዝመፀት ነገር የላን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተነገረ ኩሉ እዩ ለማዓንቲ ተፈፂሙ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢለ ድሕረ ባይቱ እዚ ምዃኑ ምስ ተረዳእና ብዋናነት እዚ ዕለተ ጳራቅሊጦስ ወይም ደሞ ካብ ትንሳኤ ቆፂርና ድሕሪ 50 መዓልቲ እነኽብሮ ዕለትና ብትንቢታት ከመይና ተነገረ ነይሩ ዝብል ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ ብትንቢታት ክርኢዮ ከለና ስለዚ ዕለቱ እዚ ብዋናነት ክልተ ትንቢታት ጥራሕ ኣብ ዝለማዓንቲ ዕለትን ኣብ ዕለተ ትንሳኤን ዝተፈጸሙ ምስ መንፈስ ቅዱስ ተሓሒዝና ክርኢና ማለት እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ሕዝቅኤል 36 ካብ ቁፅሪ 24 እስካብ 28 ዘሎ ታሪክ እነስታውሰሉ መዓልቲ እዩ ነብዩ ሕዝቅኤል ስለ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህበና ጸጋ ስለ መንፈስ ቅዱስ ክናገር ከሎ ከምዚ ኢሉ ነይሩ እምኒ ዝኾነ ልቢ ካብ ልብኹም ከውፅኦ እየ ናይ ስጋ ልቢ ክትከአልኩም እየ ሓድሽ መንፈስ ክፈጥረልኩም እየ እቲ መንፈሰይ እውን
أباخاتكم كحدروا إيه نسو مسحادر دمو تزازاتي كحلوكم كنبركم نيبل نبي يسكيل يوم تزوجنا إذا تنبتزوي بوانانات أب حدث كده بقولتنا بمرحنتنا يسوع كريستوس كما يكم زتفتنا دحريلنا خريينا اتخالعي تنفيد أبزلهم ما أنت دجنا زتفتنا دمو نبيو يويل أبو يويل معرف كلته وزر عسران شمونتن اسكاب عسران تشعتن زتنبيو تنفيدي انت عايز ولزنبري أنا منفسي أو كل فترات كفسسية أبا وداتن أبا أقوالاتن أو كل كفسسية لما أنتي كبرنو يخونمو منفس قدوس فسسلو معلتي وأنكو بعلي تغيرا دحراكن الناقرنبر قدوس بيتروس منفس قدوس مسفسسلو أب قبر هاريات معراف كلته وزر سالاسان سلستن كنا نبيو كلنا كمزو يزبله حز معزي حزي مساعتهم كنا ناقر كلهم نماني ناقر كم زلوا نحق نقرأكم إيه من على باش نساعتهم انتقوينكم بتغكلن يا مستيرو خردين نايو نتهم زل ناقرهم كنا ناقرهم كله كن كم زي يزبله حزي ولو أبي ما نبو مستقمته منفس قدوس كاب أب مستقبله نزح حز التري وزلهم اتسمع وزلهم نسو أفسسو مساعد النهم اسكلهم مع أنت بمولو منفس قدوس أبانا يفسسو سجمنا وطر حد سجمنا نسوي سلازة تملكته تدرجاتات هذه أبي أمان أبوه مستقم أبي أمان أجزي أبير أب مستقم تسفى منفس قدوس حد يوم تقرنيا تسفى منفس قدوس كاب أب مستقبل يقولوا قال يوم دمو منفس قدوس يقولوا أي قارن مخنياتو تقرنيا أنا إنه يشتحبه بلومبر إنجليزيو تتريخمو the promised Holy Spirit يزبل أجزي أبي ربو تسفى ذاته قال منفس قدوس يزبل سلازي منفس قدوس كاب أب مستقبله نزح هذا التري وزلهم اتسمع وزلهم نص أفسو سيبل مساعد النيخم اتم سبات اتم سلسة شح ريهم سميعهم يوم أمينهم منفس قدوس نرد لنا لما أنتي هذا أبي حتى استملس له معلتي اجزي أبي هردريهم ما تفضل تتبعينا وزبلنا له معلتي اجزي أبي هرزرعنا له قدس بيتروس نتمزريهم ينزلهم نازح هذا التري وزلهم اتسمع وزلهم نص أفسسه نص يسوع كريستوس مالتي سلازي نبي يوئيل أنا أو كلهم أبا وداتن أبا أقوالاتن منفسي كفسسية ولا تنويد زتفت أملو معلتي إن بعرزوي أبا حدث كده أنك خمينا تترقم متيو ويتانا مرحانيتنا يسوع كريستوس بسرقة مستقلت كما إننا قلت أمات يزبل احتر بيلنا أبولي كده أنزل أحدث كده أنزل تنبيتون سلام منفس قدس تتحازه كرينا مالتي اثناء مجمريا النريو يوحنس وانجل معراف شوعته كابوزر سالاسان شمونتن اسكاب سالاسان تشعتن كلاتنا كمن نستاوسو من الباش ابني قديموس غزيان تنيركم كون شروع تقيسا ينيري افتي أبي بعال داس زبهات شمونتا معالتي زخبر أفتنا يمودا معالتي قويتانا مرحانيتنا يسوع كريستوس نتوم فريساويانن صدوقاويانن عاو بزبلدنتي كم زيلو تزاربوا ميبل كم زيلو نغرو زصمن تحاليو نابا يمصامو ماي هيوت ساتيو كاوشتو زفلفل ماي كخونيو ነገር ግን እዙይ ስለ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝተናገረው መንፈስ ቅዱስ ገና አይመጸን ምክንያቱ ክርስቶስ ስለንታይ ስለዘይ ኮነ ክርስቶስ ስለዘይ ከበረ ክርስቶስ ስለዘይ አረገ ይብል ክርስቶስ ምስ አረገ ግን ካው አውሽጥና ጥራህ ዝተርፍ ከይኮነስ ካውሽጥና ዝፍልፍል ማየ ህይወት ከም ዝህበና ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ዮሐንስ ወንጌል አብዛ ሕዝዝ ነገርኩም በትንቢት ተናገሩ ነይሩ زلما عنت نخبر زلما عنتما منفس قدس أبانا زحدر اللي طرح يكونس لما عنتي مثل فالز جمر اللي مساعد النيهم مثل فالز جمر له اتمنجس مثل فالز جمر له كاب قدس بيتروس زفل فلا منشي سلستشع سبات أستيو أرويو اندقنا كل دقيروهم كبرنا أملاق يكون اتخالي قويتانا مدحانيتنا يسوع كريستوس بتنبيز الناقرز نبره من الباش زلما عنت زخون لنا كده حكي وعلنا حديرنا انت الناقرز ودا يكون قل
احصر ربيلنا ان تناغرنا هنكيد اذا حدا سلازي لما انت استناغره وهب اديس كيدان تنبي كلهم نابنا قال سغا كونه وهدر لا ايلنا زبل وهدر لا ايلنا زبل كما يغير يتخناوننا ابي يوحنس وانجل معراف 14 هزغنا نبوينا وزر 23 تفاتون انت دا اخوينكم ابوي كفتوكم يو ابوي وني فتوكم تفاتون انت دا اخوينكم تزازاتي حلو ابوي ون كفتوكم يو انا نبوي اباكم متينا تهنغبرينا كن حدرينا كما يغيرهم يوم እግዚአብሔር አቦን እግዚአብሔር ወልድን አባና ዘሐደሩ መጀመሪያ እስከጥይወኩም አባና ሐዲሮም ዲየም ይሐደሩ አዊልና ሐዲሮም ያخرب መንፈስ ቅዱስ ይሐግዘና ተፈጽሙ ኮይዝ ትንበቱ እዚ ከመይ ተፈጽሙ ለማ አንተ ተፈጽሙ እዚ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተሐዝ ዝበልኩሁም ዝተሐሐስ ታሪክ ይዘለው አነ እንተኸድኩ ናባብ እንተኸድኩ يحشكم مسبلو مالتي كالي هذا سمعهم ما يهم قويتنا مدحانيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ابي يوحنس ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 7 አነ ናባብ እንተኸድኩ يحشكم ኢሉ ነጊርዎም ማለት እዩ ስለዚህ እዞም ትንቢታት እዚአቶም ከምውን አብነት ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ አማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከምውን ማርቆስ 16 بفلاي ماتيوس معراف 28 كقطر 18 جميرنا እስከ 20 خنن بكلنا هم زيلوم تمدق مزامرتو هذه ناي سماي ناي مدرن سلطان ተዋሂውን እዩ ናብ ዓለም ከይድሞ እናጥመውኩም እናማሃርኩም እናጥመውኩም እትዛዘዝኩሁም ክትግብሩ እናአዘዝኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም እስከ ዓለም ፍጻሜ መሳሃትኩም እየ እዚ ቃል እዚ ትንቢት ዙይ ተፈጽሙ ድዩስ ወይስ አይተፈጸመን እስከ ዓለም ፍጻሜ መሳሃትኩም እየ ዝብል ዘሎ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጽሙ ድዩ አይተፈጸመን መሳይደነኹም كما يغيروا تفصيمو عريغوكو مسادنيكو عريغو ودا ግን ክፍጸመለው ስለዚህ ከመይ ገይሩ ይተፈጽሙ እሺ ከመጸከ خبرتي ያበለ ስለዚህ ኩሎም እዚአቶም እስከ ዓለም ፍጻሜ መሳኻትኩም እየ አነ ነቦይና ባኻትኩም መጽና ክንሐድሪና አነ እንተ ዘይከይደ እትመጽናዕኒ አይመጽን ዝበሎ ቃል እዞም ትንቢታት እዚኦም ብሙሉኦም ዝተፈጸሙሉ መዓልቲ እዩ ለማ አንቲ ርደተ መንፈስ ቅዱስ ኢልና እነኽብሮ ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ በአርዚ ካብ ኮነ እቲ ትንቢት እቲ ድሕረ ባይታ ብሉይ ኪዳን ዝነበሮ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ዝነበሮ እዚ ካብ ኮነ እሞ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጎይታና ናይ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራግሲ መኻድሲ ከመይ ገይሩ እዩ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ዝሐሸ ዝኸውን ግደ ሓቂ ከምቲ ዝበልኩም ኣብኣቶም እንተኮይንኩም ብዙሕ ዘእምን ነገር አይመስልን ምክንያቱም እቲ መስአቶም ዝውዕል ዝሐድር ዝነበረ በስጋ ዝድህስስዎ ህይወቶም ዝኾነ ክርስቶስ ከይዱ ምን አልባሽ ይቅርታ ግበርለይ ንግግረይ በስጋ ዘይርእዎ ዘይጭብጥዎ ዘይድስስዎ መንፈስ ቅዱስ ዘሐሸ ዝኾነሎም በከመይ ዓይነት ምስጢር እዩ ዝብል ነገር ናቶም ወንትሕቲሉ ነጊርዎም አይ ህዚ አይርዶኩም ምክንያቱ ህዚ አፍርሒኩም ዘለኹም ኣብ ጭንቅይኩም ዘለኹም አነ ጎይታኹምን መምህርኩምን መድኃኒትኩምን ህዝና አይዛብ ተመሐላሊፈ ወሃብየ ስለዝበሎም ማለት እዩ ስለዚህ በመጀመሪያ አነ ናብ እንተ ዝኸይድ ይሕሸኩም ዝብል ከመይ ገይሩ እዩ ዝኸይድ መንገዱ ከመይ እዩ ሰሚዕኩም መዲኹም መንገዱ ይንፈልጦን ለመለው ትሕቲላ አይንፈልጦ ረሪየና هذه نأنا قلت أيو منقدو ببايو قويتنا مدحيتنا إيسوس كرسوس كناغر كلا يكونن زخده ناي منقدو ناي قويتنا مدحيتنا إيسوس كرسوس كمت نحنا نحاسو قليل منقدي سقيلو بسفالت استسرح منقدي نبرا ببايو زخيد مسايدنيكم ببايو زخيد خيد يخولم كله دانا أو قدميو مسكال تزرقيحو زسقللو مكرا زقبللو إلا تعرف النهايو بويو زحلف كريستيان مالك حواريات قدوس باولوس ما تناي مجمريا غعزو اغور حواريات معراف 10 مسوده كم زيلوم نتوم زمانهم كريستيان نحنا يلوم نام منغستا املاكنا اتو زغبهنا ببزح مكرا يلوم بمكرا طرح يكون بمكرا يلوم غويتنا مدحيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ውን
ዓለምና أي زي تقبلتني نأخذكم كتقبلكم أي تخيلن أب عالمنا هاللهم بزح مكر لكم يلوم سلازي ببأي حليف زخيد قانا دحر بايتان نزلهم مع أنتي إنه قعز لنا بأقبابو أب هديس كيدان ناي قويتانا ناي مدحانيتنا إيوس كرسوس مسكال ناي قويتانا ناي مدحانيتنا إيوس كرسوس تنسائي ناي قويتانا ناي مدحانيتنا ناي إيوس كرسوس إرقات مخانو بأقبابو من قدون دحر زي تردينا يو إذن أيلهم مع أنت مستير بأقبابو مردا يكالن سلاز بابا يزخيد بمسكال حليفو بتنسائي حليفو بإرقات حليفو يون العلي زخيد ناينا من قدون بز من قدو يوزي سلازي أزوي سلازو خانة بفلا يفقد ميزنيه على تعرفي عشان قاينا آتوب غانا منفس قدوس زي ورد اللهم زي بسولو غانا بايمرو هسانات سخونو دك مزامرتو نقويتانا مدحانيتنا يسوس كريستوس اقوا رهاتو وديو دم زنطبطبلو مسقل كم زخونه نايجيتي سيماني تاريخ زنغرنا اي سلازي كما يغيرو يونا اتوم نايغزي ابيهر ولد ويم نايت بسغا مساعتهم زنيه غويتانا مدحايتنا يسوس كريستوس مخار زحشه زخون زبل اتقول في ملسي قطتا ملسي ابي يوحنس وانجل معراف ورد لنا خريه خلنا او قصر 10 شوعتينا نرخو مخنياتو انت عايز ولا انا انت زي كيده انت يخون اتمصنعني منفس قدوس اي مصني لوم سلازي تناي مجمريا قطتا ملسي نااتهم زحشه مخانو زردوم ناي منفس قدوس ممصايو ነገር ግን እዞም ሰባት እዚአቶም ሕዝውን ናይ መንፈስ ቅዱስ መምጻ አዝዩ ዝተረዳኦም የነበረ ነፍሳቱ እዚ ቃሉ እዚ ክንገር ከሎ እስኪ አና ሓንት ሕቶ ሓተኩም ያው ትምርቱውን ስለዝተባሃለ ስብከት ጥራሕ ከይኮነስ ያው ትምርት ሕቶን መልስን ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ ሰበዩ ዝኒሄ ጎይታና መድሓይትና ኢየሱስ ክርስቶስ አነ እንተ ዝኸይድ ይሕሸኩም አነ እንተ ዘይከይደ እቲ መጽናዕኒ መንፈስ ቅዱስ አይመጽን ክብል ከሎ መንፈስ ቅዱስ ሰበዩ ዝኒሄ አበይ ኒሄ መንፈስ ቅዱስ حدا تقومتي يوحنس وانجل معراف 14 زنبو انتاي كم زولنا تفلطو ديكم اي كالي انت زي كوينو اتخمت يزول زلو منفس قدوس انت خوينما منفس قدوس ما مس كريستوس مساعتهم يزنيه سلازي كالي انت هليكم اتم كريستيان كالي زمت انت هليكم امصو كريستوس انا انت زي كيدا اي متصن زول زلو ግን مسوز انيه منفس قدوس يو مسوز انيه كما يغيرو انا انت زي كيده اي مصن كما يغرو يبحاللو زولو معات حتاتي انالو ملسنا انت يخون يوحنس وانجل معراف 14 قطر 17 خنا نبو كلنا كل زبل ملسلنا من الباش تغرኛና ንሽተይ እትግራመሩ እትስዋስው ብዙ ሕግዘና ነገር አይመስልን من الباش ይቅርታ ግበርልኝ بخيركم كتروا تخليهم قصر 17 مودات አካባቢ በእንግሊዝኛ ክትርኡዋ ከለኹም ከምዙ ይዝበሎም ስለ መንፈስ ቅዱስ he is with you and will be in you ምሳይደነኹም ሕዚ ምሳኹም ይዝኒሄ ነገር ግን አውስጥኹም ከሐድር ይልዎም ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይሪእዎ ነይሮም የምሳአቶም ይነሩ ማዕዝዮም ዝሪእዎ ነይሮም ከምትናይ አብዩ ለምሳሌ أنا أبن حدا إنا مسبلس من يزحتته حدا دك مزمور حتيتو أي نأبسي أخلا نأبر إينا موي أخلا نايلو نقول تانا مدحنيتنا يسوع كريستوس عايز نبر ملسي كما يجير كاسك حسسي أبر إينا تبل نعايز رأيه نأبر رأيه كما يجيرهم يوم نأبزري ونيرهم مخنياتو تقول تانا مدحنيتنا يسوع كريستوس زسر حزول لسرح بملو ناي أب فقاديو ناي أب دليتيو ناي أب بهجيو ناي أب إكديو ناي إجزاء ربو إكديو سلازي قويتانا مدحانيتنا يسوع كريستوس إذا فقادو زي كفتسم يمطيو إذا فقادو زي كفتسم كلغن إجزاء ربو تفليو مالته يكونن ناي منفس قدوس تاريخون كوميو منفس قدوس مساعتهم نيرويو كما يغيرو مساعتهم نيرو أب قويتانا مدحانيتنا يسوع كريستوس كوينو تأمرات كفتسم كله سراحت خسرع كله قويتانا مدحانيتنا يسوع كريستوس زسرحهم زنبر سراحت بملهم بمنفس قدوسيو اي تستوسن ديهم ماتيوس معراف 12 قصري اسران شمونتن نسكو ببيل زيبول زبحال
بيلزيبول مالت حزل يوانس أبز بحال بوتا زركب زنبر بوتا أيو ناي أجانن تحلق عمالتي بيلزيبول نسكو أجانن تزوج حمومان زفوس دويان زفوس زلكو بناي أجانن تحلق أكو أيو إلى ما بزتنا جروا جزء قويتنا مدحتنا يسوع كريستوس كبيد نعين نأخذكم من كنت نقول زجبنا قد حكي سلام منفس قدوس ندحر زي تردينا بمنفس قدوس ندحر زي نيرنا إزاي قويتنا مدحتنا يسوع كريستوس زتنا جروا خبيديو تايز بلو زت عرف لا إلى منفس قدوس يتهدج لتو هاتياتو بذا عالم وزي ما تعلم سلام منفس قدوس نمنفس قدوس زت عرف أبزع عالم زيون أفتز ما تعلم ون حاتياتو أي سر يلون لمن تعيز ولب مخنياتو بمنفس قدوس يوم تصرحوا تم تأمرات إتي قويتنا مرحيتنا يسوع كريستوس تصرح زلوا تأمرات بملو بمنفس قدوس مخانو إننا تردو إننا رأيو خم زي رأيو خوينم إننا سمعو كم زي سمعو خوينم سلازق حدوه مخنياتو غانيين كوت أي خلني سنة ملكوت ونيا سنة لوجيك ونيا حلفن مخنياتو غانيين أيوتسن مساعدني خو سلازق ما يجيرو يو غانيين حمام يمتص موت يمتص مكرا يمتص دويا يمتص امبر كما يجيرو يدويا زفوس كما يجيرو يعين سوران زبره سلازي منفس قدوس قويتنا مدحيتنا يسوع كريستوس بعد أبعتي منفس قدوس أجانن تخوت خلو حممان كفوس كله ببيلزيبول يلم النافلطو نمنفس قدوس لتصرفوا أبزع عالم زيون أبز متص عالمون نمنفس قدوس لتصرفه سريت حطيات يبولون إلو تناغيرهم سلازا بينير منفس قدوس نكريستوس زوري انت نيرم بتخكل نغزي ابي ربو ونيري ونيرم نمنفس قدوس ونيري ونيرم ነገር ግን ሓደ ነገር ነይሩ ጉላት ምክንያቱም እቲ ኣብ ክርስቶስ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እግዚአብሔር ረበውን እቲ ኣብ ክርስቶስ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ እውን ጋና ናብ ውሽጦም የተሳገረን ምሳደንኩም ለማ አንቲ መንፈስ ቅዱስ ልክ ከምቲ ኣብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ተአምራት ዝፍጽም ዝነበረ አባና ተአምራት ክፍጽም ምልክታት ክገብር ኩሉ ነገር ክሰርሕ እግዚአብሔር ረበውን እግዚአብሔር ወልድውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስውን አባና ኮይኖም ስሩሖም ክሰርሑ ዝፈቀዱሉን ዝተገለጹሉን መዓልቲ እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ እንታይ ይበሎም ሕዝም ሰኻትኩም ይንሄ ነገር ግን ምስዓረኩ አበይ ክሉ ይልዎ ኣብ ውሽጥኩም ክሉ እዩ መንፈስ ቅዱስ ውስጥና ክህሉ ከሎ እታ አንተ በትንቢትና ነገሮ ነበርና አነ ነቦይ ወናባኹም መጺና ክንሐድሪና ዝበለ ትንቢት ተፈጽሙልና ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ረበውን እግዚአብሔር ወልድውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስውን አባና ሐዲሮ አማጻጾም በክልተ መልክዕ እዩ እዚ ቃል በቃል ማዓዚ ተፈጽሙ እዚ ኣብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ተአምራት ዝፍጽም ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ማዓዚ በቀጥታ ትርጉሙ ተተርጉሙ በህይወት እንተልኩምኒ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤው ልክ ድሕሪ ሰዓት 10 ሰዓት ነቶም ኣብ ገዛት ዓጽዮም ዝነበሩ 10 ደቀ መዛሙርቱ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሉ ኡፊሉ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝሕደረሎም ግዜ መንፈስ ቅዱስ ታኾይኑ መንፈስ ቅዱስ ሓዲርሎም ማለት እዩ ስለዚህ ማዓዚ ዝፍጸም ዝትንቢት እዚ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 22 ሕዚ ክልተ ነገር ኢና መንፈስ ቅዱስ እዚ ትንቢት እዚ ኣብ ሕዝቅኤል ዝነበረ ትንቢት ዝተፈጸመሉ እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 22 ንረኽቦ እፊሉ መንፈስ ቅዱስ ሕደረሎም ክብል ከሎ ብቀጥታና ምንታይ ዘስተወሰና ንሕና ሓድሽ ፍጥረት ዝኾናሉ ሓድሽ ፍጥረት እንዲና ሓቀይ በተሐድሽ አዳም በተዳግማዋ አዳም በቲ ባሪያ እግዚአብሔርን በጽድቅን ዝተፈጠረ ሐድሽ ሰብ ልበስ ወይሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዘአዘዘና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ዝተወለድናሉ መዓልቲ እዩ በቀጥታ ሐድሽ ፍጥረትና ዝጅምር ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 22 እዩ በሐፈሻ ነትናይ መጀመሪያ ዝተፈጠርናሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 እውን የስታውሰና ተስታውሱ ወንዲኩም ንሱ نأدام كم مريت سريحو عندنا أفيلو هياو زخونت نفسي أحضروا ليبل سلازي حدش فترتنا أبي يوحنس وانجل معراف إسران كلتان إتي أنا مسعاركو أباخاتكم كحد زحدر منفس قدس كله خلكم يزولو تفتسيمو مالتي إتخالي يجن غانا زي تفتسم نجرني
እንደገና እቲ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 28 29 ኣብ ኩሉ መንፈሰይ ከፍስስ እየ ዝበሎ እንደገና እቶም ናይ ሐዲስ ኪዳን ጸሐፍቲ እውን ኩሎም እቶም ወንጌላውያን ብምልኦም ሕዚ ዮሐንስ በማይ የጥምቆኩም ኣሎ ንሱ ግን ታይ ዝበለ ዮሐንስ በመንፈስ ቅዱስን በሐውን ከጥምቆኩም እየ ዝተባሎ ጥምቀት ግን ጋና ትጽቢት ይግበረለሎ በመሰረቱ ክልተ ነገር ናይ መንፈስ ቅዱስ ንህይወት ቤተ ክርስቲያን እውን ንኃይል ቤተ ክርስቲያን እውን ኃይል ቤተ ክርስቲያን ምስናይ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ይዝተሐዝ ህይወት ናይ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ምስ ህይወትና ይዝተሐዝ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ለማዓንቲ ህይወት እውን ዝረከበትሉ እንደገና ልኡኽተውን ኃይል መንፈስ ቅዱስ እውን ዝተቀበለትሉ እዩ ተስታውሲኹም ጥምቀት ከምዚ ተፈጸመ ንኣብነት ጋና ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3-4 ክነንብብ ከለና ዮሐንስ በማይ የጥምቁኩም ነይሩ ንሱ ድሕሪ ውሕዳት መዓልትታት በመንፈስ ቅዱስን በሐውን ከጥምቁኩም ይብል ስለዚህ ለማዓንቲ በሐዊ በመንፈስ ቅዱስ በሐዊ ዝተመሰለ በመንፈስ ቅዱስ ዝተጠመቅናሉ መዓልት እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ክልትዩ ዝኾነልና እዩ ማለት እዩ በሐፈሻ ለማዓንቲ ህይወትናውን ህይወት መንፈስ ቅዱስ ዝረከበትሉ እንደገና ኃይል መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ንልኡኽቶ ዝኾውን መንፈስ ቅዱስ እውን ዝተቀበልናሉ መዓልት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ እዚ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ደሞ ለማዓንቲ በሐዊ መልክዕ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረከብናሉ መዓልቲ እሞንታ እዩ ጥቅሙሽ ኃይል ረኺብና ህይወት እውን ረኺብና ለና ንሱ እኹልና እዩ ግን በሐፈሻ ደሞ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዝረከበቶ ህይወትን እቲ ዝረከበቶ ኃይል እንደገና ንኻልኦት ከተመሓላልፍ ስለዘለዋ ከተቀበል ስለዘለዋ ልኡኽቶ ስለዘለዋ ዓለም ብሙሉ ደቀ መዝሙር ክትገብር ትእዛዝ ስለዝተውሃባ ክልተ ግዜ ከምታ አንተ ዝነገርኩም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ኩሉ ግዜ ነንቦ እቲ ካልኣይ ደሞ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 8 ንረኽቦ እንታይ ዝበሎም ግደ ሓቂ ሓደ ግዜ ተመልከቱ ኣተሓሳስባና እንድሕር ንኢሱ መፍትሒኡ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣተሓሳስባና እንድሕር ጸቢቡ መፍትሒኡ መንፈስ ቅዱስ እዩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እስካ ሕዚ ካብ ፍላይ ናይ አደባባይ አገልግሎቱ ካብ ዝጀመረሉ ድሕሪ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾይሙ ምስወፀ ኣብ ገሊላ ኣብ ዝርከብ ሓደ ምኩራብ ተረኺቡ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ማቴዎስ ምዕራፍ 4 እንንቦ ተረኺቡን መጀመርያ ግዜ መንግስተ አምላክ ቀሪባላሞ ንሳ እተው ካብ ዝወለሉ ጀሚሩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ 26 ምሳሌታት ስለ መንግስቱ ተናጊረሎ ሐዲስ ኪዳን 26 ግዜ በምሳሌ ማለት እዩ መንግስተ አምላክ እዚ ተመስልና በለ በቃልንካ ስለ መንግስቱ ዘይተናገሮ ነገር የለን 3 ዓመትን 3 ወርህን ድሕሪ ቅድሚ ትንሳኤው 40 መዓልት ሙሉ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 ከምነንቦ 40 መዓልት ሙሉ እናተራአዮም ነይሩ ስለ መንግስተ አምላክ ደሞ የምህሮም ነይሩ ይብል 40 መዓልት ሙሉ ዘምህረላ ዝነበረ ርእሲ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መንግስተ አምላክ ያ ክንደይናይ ከባድና ጸባብ ምንባራ ካብ አንደበት ደቀ መዛሙርቱ ክትሰምዑ ኢኹም ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓርክብል ከለስ ደቀ መዛሙርቱ በቃ አለታን የብላን ቁርጽ ዝኾነት መዓልት ስለ ዝኾነት ክትሕለፍ ዘይትግቦም ካልፍዋ ዘይግቦም ሕቶ ሓቲቶሞ ታይም ዝሓተቱ ኦኬ እንድሕር ክትዓርክ ኮይንካ ክትፍለየና እንድሕር ኮይንካ ስለዚ መዓዚኻ መንግስትን እስራኤል ትምልሰላ መዓዚኻ እስራኤል ፖለቲካዊ መራሒ አምጪኻ ካብ ሮማ ግዛት ነፃ አውጪኻ ንስኻ ንጉስ ኮይንካ ንሕናውን በብደረጃና ስልጣን ሂብካ ንመንግስት እስራኤል መዓዚኻ መንግስት ትምልሰላ ዝብል ሕቶ ያቲቶሞ ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ዘይስማዕማዖም ዘይተረድእዎ መልሲ ይህዎም ታይ ዝበሎም ሰሚዕኩም እንዲኩም ታይ ዝበሎም ስለ ግዜያትን ስለ ወቅትታትን ንኣኻትኩም ኣይተውሃወን እግዚአብሔር ረቦ
عطيويو نسخاتكم جنايلوم كاب لعلي كاب أرايام حيل مستقبلكم كاب يروساليم مالت كافتات عطيهم الله زنبرون عسرت معلتي كاب صرحاتيون كافتات دراس جميركم بيروساليم غيركم بيهودا غيركم بسماريا حليفكم اسكاب عالم شاف اسكاب عالم فصامي دق مزامرتي كتكوني يخوم يلو حزن الساتهم زحاسو زلو معازينا نا اسرائيل حاشاخر كوينا نايتي اب اسرائيل زلع النغوس حاشاخر كوينا معازينا سلطان نركبيو نسو ግን ዓለም አቀፋዊ ዝኾነ ስልጣን ይዎ እንታይ ህዎ ካብ ኢየሩሳሌም ዝተዘርገሐ ምሳይደነኹም ካብ ኢየሩሳሌም ዝተዘርገሐ በበይ ዝሐልፍ ንአንፈት ሰሜን በደቡብ ገይሩ በሰማርያ ገይሩ እስካብ ዓለም ጫፍ ምናልባሽ ይሁዳን ከባቢያን ይፈልጥዋ እዮም ሃገሮም ስለዝኾነ ሰማርያውን ብስተወሰነ ይፈልጥዋ እዮም እስካብ ዓለም ጫፍ ግን ሰሚዖም ይፈልጡን ከመይ ገይሩ እዩ ዝኾነሎም እዚ كتحقق كحسبوه قلتنا مدحتنا إيسوس كريستوس بزيك خابلا على حيل خطرخو يخم زبل كالي منم نزوي مفتم زخون كم زين إحنا نجي نقولو بجتة هابومن بجتة يبلومن حيل سوون أيمد بلومن من الواش ستراكشر زبال نجارون يلا تايت راح يوم تصبي لهم كابلا على كاب حيل مستقبلكم كاب يروساليم جميركم اسكاب عالم شاف مسخاخرين أيتن سايا مسخاخر كتكوني أخوهم تاي مالتي بخالي ابهالا من الباش نغزيم بر دحراي تردي وميو مخنياتو قدس بطرس دحراي مستردما امبا اركسي لونغر هاريت معراف كل تقدر 36 نتنسخاتكم زسقلكم هو يسوس نو اغزيابير غويتان مسيحن غيروم نسو غويتان تخون تلو نسوم دمو غويتات زخونو العدل ينغيروم نسو نغوسن تخون تلو نساتهم دمو نغستات زخونو راي يوحنس معراف 1 قدر 6 تخنن بكلنا حزب كريستيان بمولنا ناي منغست كهنات تباهلنا لنا ስለዚህ ነገስታትን ደቀንስቲዮ ነገስታት ያንስ በኋላ ነገስታትን ትግርኛ ባላቸው ይቅርታ ዝሆኑ ለዕድል ይነግሩዋ ንሳቶም ግን በናሽናሊዝም ተአሲሮ ስለ ኢየሩሳሌም ጥራህም ዘሓቱ ዘለው ንሱ ግን ዓለም አቀፋውያን ይገብረመሎ መንፈስ ቅዱስ ከመጽእ ከሎ አተሐሳስባና ሁሉ ጭንቅና ሁሉ ሐሳብና ሁሉ ዓለም አቀፋው ይዝኸውን ስለዚህ እምባር እዙ ጥራህ አይኮነን حزي دغير اخوات وديون سلاز بحال زلخو احصر بيله نايزي مسالو اخطو تتحاز مسا حيل ممصا اتي كاب يروساليم جميركم زبلو بتنبيت تناغرو غويتانا مدحانيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ كما يسريحمو كما يتفصم اللوم زبل احصر بيله حدا ثلاث ነገራት ከየንዋحو ተናገረ ኩድየ مسايدنيكم مسقالو دنيكم እሺ ስለዚህ ትናይ መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ብዙሃት አገልግሎታት ክትፍጽም ይኽልዋ እታ ሓደ አገልግሎት ቁጥር ሓደ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ስብከተ ወንጌል እዩ እምባር ስብከተ ወንጌል ክነካይድ ከለና አበይን ንመንን ኢና ክንሰብኽ ዘለና ዝብል መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝመርሖ ምሳይደነኹም መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝመርሖ አበይን መን ክስበኸለዎ ዝብል መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝመርሖ ንኣብነት ንኣና ከመ እዩ ወንጌል በፂሕና نيتيبيا نبهال أبغسون كما يوانجل تسابيخو منفس قدوس أو جبر هاريات معرف شمونته قدر إسران شعتن كمن نبو منفس قدوس ني جاندر ني نفليبوس نافغازا وجن ورد كاب سماريا نأنفت دو نافغازا تبهال ورد مو جاندر باز بهال أفسر جلاز خيد هذا إثيوبيا وخترة كبيرة نو خيدكا كابولي كيد عن جمير كابوملو تنتيكا أرديخا أطمق قيلو زعززو منفس قدوس يزنبره منفس كيد بلو وصانا افتسرق الله زولون نسو يزنبره مالتي إذا تاريخ زوي أبدور هاريات معراف شمونته قصر إسران شديشان جميرنا اسكاب سالاسان شمونته مسنببنا اندقنا منفس قدوس نفليبوس ناب أزاد انزبهال وصدو يزبل بمن يزم الرحظ الله نجان دربا يخات تطمق أبي أبغازا حزخي ناب أزاد أني خات خير زبل زلو منفس قدوسي هاريا قدوس باولس ول احصر بلا ابنتات كنغروكم لي هاريا قدوس باولس ول لعلي 10 شح مايلس كاب يروساليم جميرو اسكا عفت غزي نسو ناي عالم ጫፍ ዝባሃል ዝነበረ እስካ አስፔይን ሐዋርያው ጉዕዞ ፈጽሙ እዩ እዚ ጉዕዞ ዙይ ምስተምሱ ዝኸዱ ዝነበሩ ዝፈጸመ ግን
بناي بعلو منجدن بناي بعلو اكدن بناي بعلو حسابنا ينبرن بمنفس قدوس يزم الرحز نبره نابنت كلتين غعزاتاتو كم تجمره كنا غيركم أبقوا رهوريت معراف 13 قصر حدن قصر 4 كنا نبب كلنا كم زي زبل تاريخ نركب أو أنصوشي أبز نبرت بيت كريستيان ساولون برناباسن حاويسو حموش تسبات بنبينتن بممهرنتن يقلقلون يروم يبن إنا قلقلوا إنا تصوموا إنا تصلوا إنا هلو منفس قدوس ماتيو دحر منفس قدوس ماتيو تايلوهم إن بأرحزي نساولن نبرناباسن أنا نزد اليوم سرح فلو الليلوهم مش هيدنيهم اسكو زي زبل قبائي هلونا منفس قدوس سمعوا زي تكبر أنا نزد اليوم فلو الليل نمان نساولن نبرناباسن باولس لزي تبحال إيقانا ساول زلكم زلخو هوريا قدوس باولس مالتيو انتا إلوهم حد غزي زناغرو زلخو يردوكم الذيو منفس قدوس يابانا حوسي لسي زسمع سبنيه كوم زي قبارو بزي يتو بزي وصو بزي كيدو زي يمنقدو لسي يماخر منفس قدوس دحر نساتهم سميع مما እንደገና ጻይሞ ምን ጸልየውን ኢደ መንቢረም ታይገበርዎም ይብል አፋነውዎም ይብል ናይ መጀመሪያ ጉዕዞ በመንፈስ ቅዱስ ይስተኻናወነ ካልአይ ጉዕዞ ኽነን ብከለናውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 7 በርናባስን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ሲላስን ናበይ ከዲሎም ነይሮም ይብለና ናብ እስያ ከዲሎም ነይሮም ካው መንፈስ ቅዱስ አይ ናብ እስያ ይኮንኩም እንትኸዱ ናብ ይኹም ትኸዲልዎ አረ መጀመሪያ ይኮነን ናብ እስያ ከዲሎም ሓሲቦም ሲ መንፈስ ቅዱስ ከልከሎም ይብል ታይገበሮ ምሳይደነኹ እወ ናብ እስያ ይኮንኩም እንትኸዱ ሕዚ ኣነ ክትከዱ ዝደልዩ ምሳይ ክትከዱ ዝደልዩኩም ናብ እስያ ይኮነን ብናይ ባዕልኹም መንገዲ ይኹምኩም እንትኸዲልዎ ስለዚ እንደገና ተመሊሶም እንደገና ናብ ቢታንያ ከኸዱ ደልዮም ይብል እንደገና መንፈስ ክርስቶስ ታገርዎም ይብል አይፈቀደለውም ስለዚህ ናበይ ከይልዎ ናብ አውሮፓ አተው ይልዎ ናይ መጀመሪያ ናይ አውሮፓ ክርስቲያን ተባል ፊልጵስዩስ ያ ተስታውሶ እቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደሎም 120 ቤተሰብ ክናገሩ ከለው እቶም ካብ ትሕቲ ፀሓይ ዝመጹ ብሙሉኦም አይሁዳውያን በዓለ ሰው ታንቶ ዘልኩም በዓል ዓጺድ ወይም ደሞ ሕግ ሙሴ ዝተዋሃበሉ መዓልቲ ከኽብሩ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ካብ ዘሎ ኣብቲ ግዜ ንሱ ብሙሉ ዓለምና ተባሃለ ዝጽዋዕ ካብ ዝነበረ ዝመጹ ብሙሉኦም አይሁዳውያን እቶም 120 ሰባት ዝናገርዎ ዝነበሩ ቋንቋስ በባሃገሮም ቋንቋ ይሰምዑዎ ነይሮም ታይገርዎ ነይሮም ይሰምዑዎ ነይሮም ድሓር ተገሪሞም ይብል እዚኣቶም ቶም ንፈልጦም ገሊላውያን እንደይኮኑን በገሊላ ቋንቋ ዝናገሩ ዕብራይስጥ ጥራሕ ዝናገሩ ከመይ ጌርና በብናይ ባዕልና ቋንቋ ንሰምዑ መለና ኢሎም ተደመሙን ተደነቁን ይብል እስኪ ሓተኩም መን እዩ ዝትርጉመሎም ዘሎ ኣብዝኖም እናወሰደ እዚ ሕድሕዶም እቶም ንሳቶም ዝነገርዎ ዝነበሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝናገሮ ዝነበረ ስለ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ተላዒሉ ዓሪጉ እዚ ሕዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰምዑዎን ዘለኹም ደሞ ንሱ ይፍሲስዎ ኢሉ ክናገር ከሎ እዚ ቃል እዚ በብቋንቋኦም ዝትርጉመሎም ዝነበረ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝትርጉመሎም ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝትርጉመሎም ዝነበረ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ቋንቋ ናይ ምንጋር ጸገም ይብላል ምናልባሽ ብዙ ቋንቋ አለው ዓለም ህዚ ቋንቋ ኸይድካ ቋንቋ ትምህርት ቤት መምሃርውን አየድልን መን ይዘድል ቋንቋታት ዝትርጉም ቋንቋታት ዘናግር መንፈስ ቅዱስ የድልየና ካልአይታ አብነት ክውስኾኩም ናይ ዮሐንስ ወንጌላዊ አብነት ዮሐንስ ወንጌል ኣብ 95 ዓመቱ እስከ 100 ዓመቱ ኣብ እጅያን ባሕሪ ኣብ ትበሃል ፍጥሞ ብትበሃል ደስየት ምስ ብጣዕሚ ቁጥር ሓደ ገበነኛታት ዝባሃሉ በዝናይ ሕዚ ቋንቋ ማፊያታት ዝኾኑ ተኣሲሩ ነይሩ ብስጋ ወዲ 95 ሽማግለ ሰብኣይ ኣብ ፍጥሞ ትበሃል ብጣዕሚ ኣብ ዓለምና ቁጥር ሓደ ንቆት ኣለዋ ትበሃል ቦታ ተኣሲሩ ነይሩ ብስጋ ነገር ግን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ተንበው ከለኹም ዮሐንስ ኣብ ጎይታ መዓልቲ ኣብ መንፈስ ወነበረ ይብል ኣብ ምንታይ ነበረ ኣብ ጎይታ መዓልቲ ማለት ከም ዝለማዓንት ነኽብሮ ዘለና ሰንበት ማለት እዩ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ማለት ደሞ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር መንፈስ ቅዱስ ነይሩ እቶም ሙሱ ዝተኣሰሩ ሰባትን እቶም ንኡ ዝሕለው ወታደራትን ብስጋ ይርእይዎ ኣለው ነገር ግን ፍታ ዘለዋ ኮይኑ ብስጋና ተራእየ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝግበር ዘሎ ሁሉ ይርኢ ነይሩ ይሰምዕውን ነይሩ ምናልባሽ እዚ ስኡልካ ሓሶት ዝተጋነነ ክመስለኩም ይኽእል
ምናልባሽ ግዜ ተዝህልወኒ መንበኩም አንብብዎ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 خلينا ننبب كلنا ኣብ ምድሪ ኣብ ሰማይ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ይቅርታ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘለው ኩሎም ፍጥረታት ውዳሴ ስባህየን ክብርን ነቲ ኣብ ዝፋን ዘሎ እግዚአብሔርን ነቲ በጊዕን ይኹን ክብል ሰማዕኹ ይብል ኣበይ ዘለው ይሰምዕ ዘሎ ምሳይደነኹም ኣብ ሰማይ ዝናገርዎ ዘለው ሰማያውያን ኣብ ምድሪ ዝናገርዎ ዘለው ምድራውያን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ሲኦል ዘለው ፍጥረታት ኣብ ባሕር ዘለው ብሙሉኦም ፍጥረታት ዝናገርዎ ይሰምዕ ነይሩ ሕዚ ዮሐንስ ይሰምዕ እዩ ዘሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ይናገር እዩ ዘሎ ንዮሐንስ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ከምኡውን ኣብ ባሕር ዘለው ዝናገርዎ ዝነበሩ ኩሉ ክሰምዕ ዝገበሮ መን እዩ ምሳይደነኹም መንፈስ ቅዱስ ይሰምዕ ገይርዎ ሓደ ግዜማ ናይ ህፃናት ሕቶ ክንሕተት ከለና ክንድንግጽ የብላን ቅድስት ድንግል ማርያም ሲ ኣብ አውሮፓ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ክጽልይ ከለኹም ሲ ከመይ ገይራ እያ ትሰምዓኩም ኣምላኽ ድያ ኮይና ኩሉ ትርከብ ይብሉና መን እዩ ዘኽእላንና ቅድስት ድንግል ማርያም መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘኽእላ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝትርጉም ቅዱሳን ክንብል ከለና ብመንፈስ ቅዱስ ህይወት እዮም ዝነብሩ ብመንፈስ ቅዱስ እዮም መንፈስ ቅዱስ እዮም ዝትንፍሱ ምሳይደነኹም ለማ አንተማ እትንፈልጦ ሰብአዊ ዝኾነ ትንፋስ ከይኮነስ መለኮታዊ ትንፋስ ዝረኸብናሉ ብመንፈስ ቅዱስ እንንቀሳቀሰሉ መዓልቲ እዩ እታ ሳልሰይት ናይ መወዳታን ናይ ጸሎት አገልግሎትና መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝመርሖ ምሳይደነኹም ናይ ጸሎት አገልግሎትና መን እዩ ዝመርሖ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝመርሖ ጸሎትና እንድሕር ክስምዐልና ደሊና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና መጀመርያ ምክንያቱ ጸሎትና ክስማዕ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ጸሎትና ከምና እግዚአብሔር ፈቃድ ከምና እግዚአብሔር ድልየት ከምና እግዚአብሔር ባህጊ ክኸውን ይግባኦ እንተ ዘይ ኮይኑ ታይ ዝበሃል ቀረና መንገዲና እንመሐላለፍ ምሳይደነኹም ተመሐላልፍና ኢና ንኸይድ እንድሕር ዳ እግዚአብሔር ጸሎትና ክሰምዕ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ክንገብሮን ዝድለበና ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ምፍላጥ እዩ ከም እንዲህ ዝበለ ዮሐንስ ወንጌል ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ሙዳታ ከዓጽ ከለሲ እዚ ቃለይ ሰሚዑ ዝትግብር ኣብ ገዝኡ ኣብ ከውሕ ዝሰርሐ ለባም ሰብ እዩ ዝመስል ኢሉ ምስተናገረ ውርድ ኢሉ ንሕና እኮ ብስምካ ኣጋንን ተውፂና ኢና ንሕና እኮ ሕሙማን ፈዊስና ኢና ንሕና እኮ እዚ ጌርና ኢና ንሕና እኮ እዚ ጌርና ኢና ክትብሉን ኢኹም ኣነ ግን ከቶ ኣይፈልጠኩምን ክብለኩም እየ መንግስቲ ኣምላኽ ዝወስር እቲ ናይ ኣቦይ ፈቃድ ዝፍጽም ይልዎ ጸሎትና ክስማዕ እንተ ኮይኑ መጀመርያ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ክንፈልጥ ኣለና ሓቅን እናገርተይልና ግን ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ንምፍላጥ ከምቲ ንሓስቦ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እምበኣር ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ መንፈስ ቅዱስ ወላ እኳ ንሕና እቲ ሓሳብና ከም ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ተዘይኮነ ምክንያቱ ናይ ሰማይን ምድርን ኣፈላላይ ኣለዎ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥሪ 9-8 ክንበኽላ ሓሳበይ ካብ ሓሳባትኩም ዝተፈለየ እዩ ኢሉ ይናገር ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚአብሔር ዘሎ ናይ ፈቃድ ክፍተት ዝመልኦ ኣብ ማእኸል ዝኣቱ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 26 ከምዚ ይብል ንሕና ከመይ ከም ንጽሊ ስለ ዘይንፈልጥ እቲ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ኮይኑ በሃረርታ ይጽልየልና ይብል መንፈስ ቅዱስ እስከም ሰኻና ኮይኑ ፈቃድ እግዚአብሔር ወይ ፈቃድ እግዚአብሔር ከፍልጠና ወይ ከአምና ለሽም በተይልናዮ በጣም እንድሕር ተጎቲትና ደሞ መንፈስ ቅዱስ ውስጥና ኮይኑ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ልብ ዝፈልጥ እግዚአብሔር እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 18 ክንበከና ጥልቅ ዝኾነ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ልብ ዝምርምርን ዝፈልጥን መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዝተባለ እቲ ሁሉ ዝፈልጥ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ይጽልየልና ማለት እዩ ስለዚህ ሁሉ ነገርና በመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝኸውን ወህውተና ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ እዩ እንድሕር ወህውተ መንፈስ ቅዱስ አለና ደሞ ግደ ሐቅ ፍረ መንፈስ ቅዱስ በሃሉ ነፍርሞ እዝለም ማዓንቲ ዘኽበርናዮ መዓልቲ ዘርፈ ብዙሕ ጸጋታት ረኸብናሉ እዩ ስለዚህ ከም ተቃሉ እግዚአብሔር ከም እግዚአብሔርነቱ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አባና ሓዲሮም ንህይወትን ንኃይልን እዛ ኃይል ዙ ተቀበልና ደሞ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ብኡና ተመራሕና ስብከተ ወንጌልና ክነካይድ ቋንቋታት ናይ ዓለም ከይገደበና ናይ ዓለም ብሙሉ ደቀ መዝሙር ናይ ክርስቶስ ክንገብር ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኮይና እንጽልዮ ጸሎት
بمنفس قدوس نمولو عالم زتأكم كجبرلنا كلهم نانا بإግዚአብሔር استفقدو وهوتات እግዚአብሔር وهوتات ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ በዝለማ አንቲ ንኹላትና ኸዕድለና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ዝነበረና ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝኸበሩ መጋቤ ምስጢር ፍስሐ መምህር ፍስሐ ጽዮን ደሞዝ ናይ ኮሌጅና ዲን ከምኡውን መምህር መንግስቱ አይጠገብ ናይ ትምህርቲ ምክትል መራሒ አካዳሚክ ከምኡውን ምክትል መምህዳር መምህር መኮንን ልሳነ ሊቃውንት ናይ ኮሌጅና ህዝብ ርክብ ንፈትወን እነኽብረን ሓውና መጋቢያ ኢላፍ መምህር ተአምራት ናይ ሃገር ናይ መቐለ ሃገረ ስብከት ናይ ሰንበት ትምህርት ቤት መደራጅያ ሓላፊ ፈጣን አገልጋሊ ምስ ቆልዓ ምስ ዓበይቲ አው ኩሉ ኣብ ዝለኣኽካዮ ተረኺባ አገልግሎት ዝህብ ሓውና ሕዝውን ኣብ መንጎና ነቲ ሃገረ ስብከት መቐለ ብምውካል ኣብ ማእኸልና ተረኺበሎ ንፈትዎም ኣቦና ቆሞስ መምህር ንብረእድ አባ ገብረ ሕይወት ናይ ደቡብ ምብራቅ ሃገረ ስብከት ናይ ገዳማት ክፍለ ሓላፊ ጠቕላላ ኩሌኹም ኣብዚ ዘለኹም መምህራን እንታውዚ ወፃእ ዝመጻእኹም ናይ ከተማና ሰባክያነ ወንጌል ይኹን ዘማርያን ይኹን ደቀ መዛሙርት ይኹን ኩሌኹም ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ዝተረኸብኩም ብዙሕ ስራሕ ገዲፍኩም ብዙሕ ማሕበራዊ ጉዳይ ይትረፈና ኢልኩም ካብ ቀረባን ካብ ርሑቁን ልቦናኹም ሰብሲብኩም ህሊናኹም ሓደ ሓሳብ ሒዙ እንካው ኩሉ ንላዕሊ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ይኸብር እንካው ኩሉ ንላዕሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ መዓልቲ ይኸብር በመባል ተጸዋዊዕኹም ኣብዚ ቦታ ኣብዚ ብዙሓት ቦታት ቃሎም ዘስምዕሉ ምስክሮም ዝሃብሉ መንፈሳዊ ኮሌጅኩም ትምህርቲ ቤት ናይ ነገረ መለኮት ብዕምቆትን ብጥልቀትን ዝንገረሉ ነዛ ዓድና ሓንቲ ዝኾነት ቅዱስ ፍሬምናጦስ አቡነ ሰላማ መንፈሳዊ ኮሌጅ ተረኸብኩም ብሙሉእኹም ብግለይ ክብሪ ክበኩም ይደሊ በታ ቤተ ክርስቲያን ስሙን ድማ ዝዓበየ ናይ ኩሌና ጽላልና ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና በዓለ መንፈስ ቅዱስ ልደተ ቤተ ክርስቲያንና በዓለ መንፈስ ቅዱስ ንምኽባር አምላኽና እግዚአብሔር ስለ ዝፈቀደልና استلعل كله قدم كله نقولتانا أنا أملاكنا نيس كريستوس استخبرهاو استهاو حدك قال تقيسه ያው ታልምደውን መጨረሻ ጨቢት ካመስዳድ ስለዝኾነት صباح ዘይድገም አይንገርን ብዙሕ ነገር ፈተና ዝበዝሖ ዘመናት እዩ እቲ ፈተና እንዳተሻገርና ናብ አምላክና እንዳቀረብና ናብ እግዚአብሔር እንዳተጸጋዕና ቅዱሳን መላእክት እንዳተከተልና ድንግል ማርያም ስማ እንዳጸዋዕና ከፍ ከፍ ንብል ሰባት ዳንበር ንድሓር ንምለስ ክርስቲያን ስለዘይኮና እዚ በደንብ ተረዲኹም ክትንክሩ ይግባእ ብለኩም ይደሊ ከመል ዓሊና ከመተዊና ናይ አምላክና ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቃል ኣብ ናይ ግብረ ሐዋርያት ወይ ድማ ናይ ሐዋርያት ስራሕ ምዕራፍ 2 ቁጽር 1 ዘሎ መልዓለ ገረ ክነግረኩም እዩ ቅድምት ኣብ ኣዘላ ቃል ምንግጋረይ ግን እታ ተዋሂባትኩም ዘላ ሽልማት እስትንላዕለው ጽዋስት ሁሉኹም እዚኣ ስቂላ አይኮነትን መጽያ ታይብ ርእሱ ማህየዊ استولو ማህየዊ እታ ሓያል ዝኾነ አውርዱ ወዘም ደቀይ ሽልማትኩም ንበረከት ይግበረልኩም አንየኩም አውሽትኩም ክትሕዝዎ ይጽልይ ማህየዊ ሓያል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማህየው ዝኾነ አምላክና
እንካሞት ናብ ትንሳኤ እንካሞት ናብ ህይወት እንካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘሸጋገረና ኩሉ ግዜ ብድፍረትን ብኹርዓትን እንምስክሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ማህየዊ ዝኾነ ቀድማ ዓለም ማይከል ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ዘለዓለማዊ መድኃኒት ህይወት ሰላም ፍቅር ዝኾነ አምላኽና ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ማህየዊ ዝተባሃለ ንሱ እዩ። ስለዚህ ማህየዊ ዝብል ናይ ሎማዓንቲ ርእሲ ትምህርትና እዩ ማህየዊ። ምክንያቱ ትንሳኤ እንዳበልና ጸኒሕና ኢና ህይወት ኢልና ኢና ሓርነት ነፃነት ኢልና ኢና መንፈስ ቅዱስ እንዳበልና ጸኒሕና ኢና ሕዝኸ ማህየዊ በቃ ፍጹም ድሕነት ዝሃበና ህያው ዝኾነ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ናይ ሎማዓንቲ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ርእሲ ትምህርትና አዋጅ እንዳተአወጀ ጸንሐ ማህየዊ ዝብል ርእሲ እዩ። ነዚውን ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም መፍታዓንቶ ዝበልኩም ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 1 ዝበልኩኹም ኣብ ሓደ ተሰብሲቦም እንዳሃለው ይብል استغمولو أبحادة تسبسيبهم اندهالو بحادة اندهالو كاب سماي دمس تسمعه كاب سماي دمس تسمعه أبحادة جزا اندهالو سفيح دمسين أو جزاته أفت جزا دما حاوي زمسل بوك بوك وندابله ناب حد حدوم منفس قدوس توحدوم كبرن قاليخو حزي لما عن تجبيتكم وتخادوا تمرتي بسفح ميركم يعنتو مقابي سرعات اتعلم دينا يسمونا وناتيقن اتا معراف نسا خوينا تانا يقبرها وريات معراف كل التقصر حدا خوينو سكاب سلستن هو اتن تجبيتن كم تعلم دخم تخدوا واقل لما عنت سلستن نقري حدا حبرت ناس تقلس اللوي كالاي نايبية كريستياننا لدت كسفحفح فصم فقاد زرخبنا اللوي سالساي منفس قدوسن سقوق على يسوع كريستوسن እግዚአብሔር አብን በሐደ ዝተገለጸሉ እትዩ በመንፈስ ቅዱስ በሐዊ እትዩ ቃል በመምስካር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ድማ ካበይ ዘለን ካመን ከሰደልኩም ይሉ ካወቦይ እንታይ መንፈስ ቅዱስ ክሎ አቦይ ደተባይሉ ንስዝብል ዘለኸ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲ መንፈስ ቅዱስ ከናፍቶም ሐዋርያት ሓዲሩዶ ሰለስትነት ተገሊጹ ደይ ተገለጸን ስለዚህ ለማዓንቲ ናይ ትምህርትና ጭብጢ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ወይ ሓደ እግዚአብሔር እንብሎ ናይ ቤተ ክርስቲያንና በፍጹም ልደት ጸጋ ጽንዓት ምስጢር ጥበብ ኃይሊ ጉልበት ዝረከብናሉ ስለዝኾና ጎይታ አምላክና መስግኑ ጎይታ አምላክና መስግኑ አመስግኑዎ ስለዚህ ለማዓንቲ እዚ ምስጢር በመግባር ማህየዊ በዝብል ርእሲ ኣብ ሓደ አዳራሽ መንፈሳዊ ኮሌጅ ክንራኸብ ብጥልቀቱን ርኢና ብርድኢቱን ተረዲና ኢና በሓደው ዚ ዘለና ንምንታይ ሃገረ ስብከትና ኣብ ዘለዎ ብጾቦና ከም ትፈልጥዎም ሽማግላ አረጋዊ ስለዝኾንና እምበር ናውዚ ንኽመጹን ከም ትራእኹም ዕድም እዮም መጋቤ ምስጢር መላእከ ብርሃናት ሊቀ ስልጣናት አጋጣሚ ሓደ ሽግን ስራሕት ተረኺብና መጨናይ ካን ስራሕት ትፈልጥዎኹም በሕልፍ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ሰፊሕ ስራሕ ይዘሎ እንታይ መንፈስ ቅዱስ ናፍቲ ህዝብ ምብጻሕ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ተልእኮ ስለዚህ ተልእኮ ስለሰፈሖም ያው መጋቢ አይላፍኩም ተዓንተው ዝበልኩኹም ኣብ ሓደ ናይቶም ቅዱሳን ገድለለስ ከዋዋ እግር ይብል ከዋዋ እግር نياو نفريكان قدلي كواوا اجر تاي مالتي قلطف نا اغلغلوتس زفاتن مالتي سلازي لو معانتي بزي عينتنا ازغجنايو بزا عينت زينا لو معانت بعلى منفس قدس تسبسبنا زلنا مو
أملاخنا سبسبنا نحدنت سبسبنا نناي منفس قدوس مستير ردئيت سبسبنا ناي بيت كريستيان سرعة دوغمان قانونا نحليها نمخاد منفس قدوس مساي مساخاتكم مسكل ينا حدر ناي وعلونا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ኩለኩም እንዘግ ወአነ መንቶ ውስታሃዱ ቤት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ወተናገሮ በነገረ ኩሉ ባውርት ወእተ መንፈስ ከፈኑ አማድ የሰማይ ወምድር ማህበረነ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወእሂዝ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። እዚ ንረኽቦ ድማ ናይዛ ናይ ሎማዓንቲ ሰንበት ዝቐርብ ወይም ድማ ዝፅለ ጸሎት በየኩሉ ግዜ ዕለተ ሰንበት ሊጦን ይበሃል። ሊጦን ማለት ካብቶም ናይ አቦታትና ጸሎት ሓደ እዩ። ካበይ ወሲዶም ሞተው ቦታትና ካብ ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 1 ዘሎ እስካዕ 3 ዘሎ ርደተ መንፈስ ቅዱስ ሓድነት ፍቕሪ በረከት ጸጋ ዝረኸብናሉ መዓልቲ እዩ። ስለዚ ማህየዊ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓድና ሰላም ንህዝብና ፍቕሪ ንዓለም ኩሉ ይቅርታ ምሕረት ይልአኸልና ኣብዚ ዝተሰብሰብናሉ ከምኡውን ታንጽበያ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ትበሃል ገዛና ኣብ ቅድመ ቦና አምላኽና ንነብረላ ክስብስበና ናይ መን ፈቃድ ይኹን ናይ እግዚአብሔር። ለዚ ዝጓ የዚዩ ቀጻለ እዩ ብዙሕ ግዜ ክወስደልኩም አይደለን። ሕዚ ምሸት መሸሎ ካልእ ድማ ጾም ድራር ጾም ይመስለኒ ሎማዓንቲ ግን እትዋና ኣብዚ ከፍትብልሉ ኣብዚ ትጸንሕሉ ኣብዚ ግዜኹም ዝወዳእኹምሞ ግን እስትረእይዋ ታተዋሃቢትኩም ዘላ መጽሔት ሓጻርያ ብዙሕ ነገር ሒዛላ ተስፋውን ኣብቲ ናይ መጨረሻ ተስፋውን ኣለዋ ካብ መን ካብ ኣምላኽናን ካብ እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ንብብዋ ካልኣይ ድገምዋ ሳልሳይ ተመልከትዋ እሞ ድሕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ርድኢት ኣብ ውሽጥኹም ክነብር እዩ። بحصير كوينا جن ختجلس بتخيل بحصير قانقا كتردأكم بتخيل يا تزجاج زلنا لو ما عند تمرتي ينيتيا تهياو تبل مزيهديا زي أختن وبوا حدا رأي خلوكم زدلي لذي قواينا قصاليو مسألة سنوتون الله دحريون الله جن سلستن فرقاني تخاليك زي سرك يكون سرك ناي حدا بيت كريستياناتون غواي خلو سلازخ ناي سنبت تمرت بيت مسوخن حدا سلازخونا بحدا خوينا هنسرحون سلازغبانا سرك ناي سنبت تمرتات بروجرام يهليو نحنا مع زايا سلستن فرقانا بزي اترخيبنا دحر قداسي اربعه بدن بغواينا تجميرو شدشته نفس سرحنا نخدلو سنبت كل غزي አሉ ኢት ትምህርቲ ዕብራውያን በመነጽር ርድኢት ኮይኑ ክትርድኡ ዝኽእሉ ቀደም ሰዓቡ ሒዙ ዝኸይደሎ ስብከቱነሎ መዝሙሩነሎ ቅኔውነሎ ለዚ ኩሉ ይኹም ኣይትፈለዩ ኣብዚ ሕዝውን ምሩቋን ዝኾንኩም ትረፉ ይብልኩም ነሮም ክረምቲ ከመይ ክንከርም እንዳስራሕና ክንከርም ከም ዘለና ክትረዳድኡ ምንቲ እስቲ ምሩቋን ዝኾንኩም
قدم تمرقوا عم تمرقوا لبزبن كتمرقوا خنو زلهم ترفوا مو كنراخب يمزبلوكم زلو أبزي أتراخيبكم كما إنا هنقبر انت أين هنقبر بينو مقاوي أيلاف تأمرات قوين تولكم مو تحدى ممر مقاوي مستير قويت أي خوانن انت زي تحقاقيزنا بيتا كريستيان كنحلو أين خلن مجمري أنا وعلتنا هنحلو كأسئلنا بيتا كريستيان زتبهالي مؤمن كنحلو انتو خوينا ختحلون حادنت كنبرنا انت خوين دقنا كفلنا وانجيلون تسمعنا اينا قالون تتمهيرنا اينا مو حزون بدقامي زمهارونا زمرولنا بقنيه يخون بمزمور يخون بسنة صحف يخون بكل زمقبونا أملاخنا እግዚአብሔር نسقوم طعنا سلام حادنت ننبسهم دما صدقن بركتن قويت أملاخنا እግዚአብሔር يعدلهم أقلقلتهم كابزين لعلق أقلقلنا እግዚአብሔር يردأيهم قصاليو كلنا نقصل እግዚአብሔር أملاخنا كمتم حواريات حادنتو مصنعهم فرحة زنبرو دفارات ጨኒቅዎም ዝነበረ ሰላም ተረብሸም ዝነበሩ ዕረፍት ዝረኸቡ ትግራይ ተረብሻላ መንእሰይ ተረብሸሎ አደ ትግራይ ተረብሻላ አቦ ትግራይ ተረብሸሎ ብዙሕ ማቅዝን እንዳሰምዐ ህዝብና ኣብ ጭንቀሎ ሐዋርያት ተረብሾም መንፈስ ቅዱስ ተላኢኹሎም ጽንዓትን ጥንካሬን ናይቲ መከራ መውጽ ጥበብን ተዋሂብዎም እዩ ንሕናውን በዙ ግዜ እዚዩ እግዚአብሔር አምላኽና በዓለ መንፈስ ቅዱስ እንትነኸብር ተለና ጥበቡ ምስጢሩ ትዕግስቱ ንሓልፈሉ መንገዲ እንወጻሉን ካፈተና መንገዲ ንኽበና ጎይታና አምላኽና እግዚአብሔር ደቅና ዝመሃሩ ክመሃሩ ዝነግዱ ክነግዱ ዝሓርሱ ክሓርሱ ፍጹም ሰላም ዘለዎ ክረምቲ ፍጹም ሰላም ዘለዎ ዘመን ፍጹም ሰላም ዘለዎ ፍቅርን ሓድነትን ዝኾነ ዘመናትን ወርሓትን ክገብረልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ኣብ ሓደ ተሰብሲቦም እንዳሃለው ድምጽ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ሓው ብዝመስል በዘረአ ናብ ሄድሄዶም ተዋሃዶም ኣብ ዘደራሽ ከም ተሰብሰብና ሁሉ በረከት ክወርደና ሰላም ክነግሰልና ናይ መንግስተ ሰማያት ክብለና ናይ እግዚአብሔር ናይ አምላኽና ናይ ትህያው ዝኾነ ፈጣሪና ጸጉኡ ሰላሙ ፍቅሩ ረድኤቱ የብዛሓልና ናይ ድንግል ማርያም በረከት ናይ ቅዱሳን ጸሎት ናይ መላእክት ተራዳይነት ምሳይ ምሳኻትኩም ምስኩል ሄና ዓድና ይኹን እግዚአብሔር ይባረኩም ወስብሃት ለእግዚአብሔር